अमित, तुमची आज ग्रामसभा जाली हय आणि ग्रामसभेक तुमचो बरो इशू जाला रिगार्डिंग डेव्हलपमेंट कांय जायना म्हणजे कितें इशू कितें आमी पळय सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार आमची आतां पयलींची एक सरपंच आसली ती गेले 1 वर्स जालें ताका नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून न्यू बॉडीन आपले 4 मेंबरांनी पंचायत घडयल्ली. सो तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्ले की सगळीं कामां जातली तुमची, ओके, आनी एश्युरन्स आमकां मेळ्ळें तेंचे कडल्यान. पूण गेले 1 वर्स जालें पण तशीच फाटलीं वर्सां म्हणून व्हडलेशें कांय डेव्हलपमेंट जावना. आनी ह्या 1 वर्साक जे आमकां एश्युरन्स मेळ्ळें की 3 म्हयन्या भितर काम जातलें म्हणून तितून कांयच काम जाल्लें दिसना. आमचे रस्त्याचे गांवांतले रस्ते सगळे पाड पडलेले आसा. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमकां आसूंक जाय तो आमकां सारको ना. ईच एंड एवरी रोड इज इन व्हेरी पथेटीक कंडिशन. ओके, आमी जर हांगा येत पंचायतीक एवरी ग्रामसभा आमी क्वेश्चन विचारता, ती म्हणटा आमकां GIA फंड्स येवंक ना, आमचे फंड्स रिलीज जायना, बट तेच्या फुडें फॉलोअप कोणूच करिना. दिस इज द सिच्युएशन आनी हेका लागून लोक मेन इशू आहा पळय तो GIA फंडाचो. फंड जर पंचायतीक पावना जाल्यार दे हॅव टू अप्रोच द प्रॉपर चॅनल न्ही. दे हॅव टू अप्रोच द कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी तेंच्यांनी तो फॉलोअप करून फंड रिलीज करून घेवंक जाय. आतां आमचेच पंचायतीक रिलीज जायना फंड काय गोंयांतल्या सगळ्या पंचायतीक जायना, ऑल्सो वी वील कम टू नो. पंचायत आमी सरपंचाक खूब फावटी सांगले तूं एक प्रेस कॉन्फरन्स घे, उलय तेंचे कडेन, CMाक वचून मेळ, कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, पंचायत मिनिस्टराक वचून मेळ, बट दे आर नॉट डुईंग एनीथिंग. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक घेयना? तुम्ही सगळे लोक एकठांय जावन हायलायट करतात. आतां एक तेंच्यांनी डेडलायन घेतल्या नोव्हेंबर पासून आमी कितें तरी ट्राय करून आमचे कडेन हाडटा म्हणून, ओके, वॉट एवर इज द फीडबॅक जावं ते फंड रिलीज करून घेता म्हणून. बट तें जायना जाल्यार मागीर आमकां लोकांकूच फुडें सरचें पडटलें. आनीक एक इशू जालो म्हणटा तो फेरी तुमचे हें आहा पळय रिगार्डींग द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पावर पोल्स, की स्पेशल फेरी तुमकां दिना पूण इव्हेंटांक स्पेशल फेरी पावता म्हण तेजे भशेन. हय, ते इव्हेंट म्हणजे ते आतां तांकां कोण करता, बिकॉज इव्हेंट्स आर मोस्टली प्रायवेट इव्हेंट्स, ओके. सो ते कशे एप्रोच करता आनी तांकां कशी फेरी मेळटा. आनी आमचे इलेक्ट्रिसिटी पोल जे ओल्ड गोवा येवन पडलेले आसा, आमच्या गांवांक जी गरज आसा ते पोल्स हाडपाक आमकां स्पेशल फेरी मेळना. सो आय थिंक तुमी सरपंचाक हो क्वेश्चन एक्चुअली विचारपाक जाय. आय एम द रॉंग पर्सन यू आस्किंग. ना तुमी तो इशू काडलो म्हणून. इशू काडलो हांवें, कित्याक पोल्स ओल्ड गोवा येवन पावल्ले आसा, ते आमच्या गांवांत येवपाक चड टायम नाका. तेज्या खातीर जर एक स्पेशल फेरी मेळपाक जाय जाल्यार ती आमकां गव्हर्मेंटान. कितलो टायम जाला थिंगा आहा ते? तो मोर देन अ इयर इट इज बीइंग लायिंग देर. ऑल दोज पोल्स आर वन ऑफ द पंच मेंबर इज हियर विथ अस. मॅडम last November it is lying there. लास्ट नोव्हेंबर पासून 2024 म्हणजे हो नोव्हेंबर जाले 1 वर्स जालें. 1 वर्स जालें आनी ते पोल एका स्पेशल फेरी लागून स्पेशली फेरीक लागून हांवें ताका शेखराक पासून विचारलें, हांवें म्हणलें कित्याक ते पोल्स डिले करता तुमी, बिकॉज सम पोल्स ताणें ऑलरेडी हाडले पूण ते उरलेले कित्याक सांडल्या तिसोर. तर वद्दे येयलेले आहा, वद्दे आयिल्ले आहा आनी वद्दे ताणें ऑलरेडी फिक्स केले. नाव द इशू इज की ताजे सुजाता प्रभुदेसाई. इशू इज की ताजे टेंडर काडिल्ले फ्यू इयर्स बॅक, तर ताका खंय आतां म्हारग पडटा ते. सो ही वॉन्ट्स फ्रेश टेंडर टू ब्रिंग दोज पोल्स. सो पयलींचे जे ताका दिल्ले पळय टेंडर तातूंतच ताणें हाडूंक जाय आशिल्लें न्ही. इफ नाव स्पेशल फेरी जाय जाल्यार पंच मेंबर्स शूड इनिशिएट दॅट न्ही. कोणा कडेन उलोवन कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन स्पेशल फेरी जाय टू ब्रिंग दोज पोल्स दिस सायड. सो दॅट हॅज टू बी डन, रायट? दॅट इज नॉट डन. मॅडम आनीक एक इशू जालो म्हणटा पळय तो तुमचे मध्ये रुलींग आनी ऑपोजिशन हितून मातशें कॉर्डिनेशन जायना म्हणून लोक सफर जाता म्हणून तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? इट इज ते पयलेंच हेंच आहा ते, ओके. Some people cooperate, some people doesn't cooperate. On the face they are shows that they are together, but behind they are not together. So, but we cannot take anybody's names. Only ruling on opposition. Yes. But that shouldn't be like that. पण गांवचे एका लागून आमी सगळे एकठांय रावन काम करून घेवंक जाय. इफ आमी सगळीं तर कॉपरेट करीत जाल्यार एवरीथींग वील गो स्मूथली. एंड इफ आमी तर हे एका फाटल्यान वसत तर सेपरेशन जायत जाल्यार काम जावचें ना हांगसर कितें. कितली पेंडिंग उरले पंचायतीन? हांगा मेन आसा ते हॉट मिक्सिंग रोड सगळे फोडून दवरल्या, ओके. ते सगळे माती क्लियर कर म्हणल्यार अजून ते जायना. सेकंड थिंग ते म्हणटा की थोडेच कितें पयशे सँक्शन जाल्या, ओके. दॅट कॉन्ट्रॅक्टर्स आर नॉट रेडी टू टेक द वर्क. सो नाव सगळे रोड्स प्रशांत बाबान सांगले की सगळे रोड्स घालपाक जाय.
सगळ्या रोड्साचें एस्टिमेशन. ओके, फॉर दॅट वी नीड टू गो अँड स्पीक टू दॅम. सो ते आतां तांच्यांनी ठरयलां की आमी वचून उलयतले आनी ताज्या नंतर कितें डिसायड जातलें म्हणून. सो कामां कसलीच जावना तुमच्या हांगासरली? ऑलमोस्ट नो. तुम्ही विलेजेस जावन MLA बा मेळपाचें कितें तुमचें हें आहा? इज देयर एनी आतां प्लॅन? आमी तेच ठरयलां सगळ्यांनी की अलॉंग विथ द पंच मेंबर्स एंड ऑल आमी फुडें सरून मातशें मेळया म्हणून. तांच्यांनी अग्री जाला सगळे जाण आतां. कामां जावंक ना म्हणटा कोणाची फेलियर हे? पंचायत बॉडीचे ऑर कोणाचे? सी आय कांट ब्लेम एवरी वन. अशें सगळ्यांनी फॉलोअप करपाकूच जाय, कळ्ळें न्ही? कशें खंयच्या ना खंयच्या तरेन लायक PWD कडेन फॉलोअप आनीक खंय जाय ते. सो एवरीबडी शूड डू इट. द पंच मेंबर्स सिन्स वी हॅव इलेक्टेड देम. ते करिना? ते म्हणटा आमी करता बट आमकां रिप्लाय मेळना, रिजल्ट कांयच ना. हांगाच्यान कितें जाता, हांगाच्यान एक इनिशियल लेटर जें आसा पळय प्रपोज करता तें काम तें वयता डिपार्टमेंटाक. तेजो फुडलो प्रोसिजर जायना. जेन्ना ही पंचायत बॉडी फॉर्म जाल्ली तेन्ना आमच्या MLAन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एक एश्युरन्स दिल्लें की जी पेंडींग कामां आसा ती आमी 3 म्हयन्या भितर करून घेतले म्हणून. आतां आमचे पंचायत मेंबर तेजे कडेन वचून फॉलोअप करना, कित्याक एज अ MLA ताका खुबशीं कामां आसतलीं आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची. तेजी आमी मिस्टेक करिनात. ते आमच्या गांवाचेर जर तेजी नजर पडटली जाल्यार आमच्या पंचायतीन वचून तांकां कळोवंक जाय बाबा अशीं कामां आहा म्हणून. सो बट हे सगळ्या भितर वी आर डिप्रायव्ड ऑफ द बेजीक नेसेसिटीज. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा पळय तितून आमकां फॅसिलिटीज कांय मेळना. रस्ते आमचे पाड पडलेले आसात, लायटीच्या बाबतींत तशेंच, उदकाच्या बाबतींत तशेंच. सो आमचे जे पळय पंचायत मेंबर्स आसा तेणें MLA कॉन्टॅक्ट करून तेजे कडल्यान कामां आमची करून घेवंक जाय. ते MLAन तर एश्युरन्स दिल्लें आमची सगळीं कामां करता म्हणून. आनी MLA इज फ्रॉम द रुलींग पार्टी. अमित बाब कितें आहा तुमकां दिसना तुमची पंचायत ते कडेन तेजे कॉन्टॅक्टान आसून हें कोत्ता सांगता म्हणटा का तुमकां दिसना पंचायत सांगता ना? म्हणून? जर तर अशें जाल्लें आनी ती कॉन्टॅक्ट करून आमी जेन्ना ग्रामसभेन तांकां विचारलें ती म्हणटा आमी करतात म्हणटा. बट जर फॉलोअप कांय जाल्लो आमकां तरी कांय दिसना. रिजल्ट्स कांय दिसना. फॉलोअप जाल्लो जाल्यार रिजल्ट जातलो आसलो. See, our panchayat body is totally dependent on the MLA. What happens? They don't want to go to the department to follow up. What happens? When any resolution they make inward at the offices and they come and give a copy at the MLA's office, and they totally depend on the MLA's PA, and he gives them full assurance. Kai bionaka ami kotta. So as a result, they are hoping ki jatle, and as a result, no results come out. And then every time Gram Sabha, we have the same questions, same answers, no positive, because they don't want to disappoint the MLA. So suppose they bypass the MLA and go directly to the office, or go directly to the CM or concerned minister, then they're thinking he'll get upset. Because Agnello, panchayat is his panchayat. Agnello, one thing is that even if they go to the ministers, even if they go to the officials, ultimately it is the local MLA who has to approve that. Yeah. So they want to tell him everything. They don't want to make upset him, because that's why they don't want to go anywhere else. They're totally 100% dependent on him. Now he's given them promise. I will do. Now when it will be done? No, they are hoping. Because he is part of the ruling. So that is the reason why they have to approach him. No, but nothing is moving. We are not sending any results. Results. So they're just hoping and hope, because if they go, see now, when they go, directly they can't go to take a minister's appointment, Panchayat minister or CM, because he'll get upset. They want everything, they want to go through him. Anything they want to tell him. Now he promises, I'll do. Now when it will be done and when, nobody knows. So it's very sad. Being his panchayat, his body, nothing can be done. And other, Rudy Alemao, Kunkoli, the amount of work he has done, and LOP, leader of opposition, so much of work. But if an opposition person can do so much of work, why he's in the government? Rajesh Valda is a part of the supporting the BJP government, and panchayat is also his panchayat. Very sad. So you are trying to blame the MLA? Not blame. I don't know where's the loophole. Why it has not been done? We're not trying to blame the MLA, but why? Whether these people are lacking, or somebody putting some hurdle, why things are not moving? Now they say that he's very close to the CM. If he's close to the CM, then why our works are not being done? Anything we touch, in this village, all incomplete. Not a single project is complete. Prashant, एक प्रश्न हरको म्हणटा हे आहा पळय तूं आतां ऑपोजिशन. आय एम नॉट ऑपोजिशन. You are sort of opposition. You are not part of the ruling. Okay. So एक प्रश्न येयलो म्हणटा पळय तो रुलींग आहा आनी ऑपोजिशन आहा पळय ते काम बांदन कोऑर्डिनेट जायना म्हणून.
तुमचें कितें आहा? आमी तशें मानिना, आमी सगळे वांगडाच काम करता. पण जालां कितें, म्हाका अशें दिसता की आमच्या गांवांत म्हणजे आमची पंचायत निग्लेक्ट केलो अशें दिसता. कित्याक लास्ट 3 वर्सां एक आमचो टेंडर खूब वायट दिसता सांगपाक. एकूच तो शॉपिंगाचो जाला, ते आमचो फंड तो आमी टेंडर केला म्हणून तो जाला पंचायतीचे फंड. अदरवायज आमचो हो पासून जाला तो पंचायतीचो फंड पंचायती फंडचो गेलो जो स्पोर्ट्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. म्हणजे गव्हर्मेंट फंड आमकां एकूच ना. लास्ट 3 वर्सां GIचे कितें म्हणजे फॉरगेट अबाउट GI, बाकीचे डिपार्टमेंट आसा, PWD आसा, तांच्यांनी अजून एक टेंडर करून वायट दिसता खूब. ते ताजें मेजरमेंट काडटा, एस्टिमेट करून वयता, पूण एटलीस्ट टेंडर जावपाक जाय. अजून एक खरेंच वायट दिसता. कित्याक अशें दिसता रुलींग पासून म्हणटा तुमी म्हणटा कितें दिवाळेन जावंक ना. जावना ते जावना दिसता लोकांक. आनी लोक सदांच येयल्ले ग्रामसभेक आमकां तोच इश्यू आसता, कित्याक कामां जायना, कितें सांगतले लोक. अशें आमचे सायडीक आमी पेंडींग कांय ना, रेजोल्युशन घेतलें, प्रायोरिटी लेटरूय आसतलें MLAची, ते धाडून सगळ्याक एस्टिमेट जाल्लो आसा. इवन आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जालो, फंड्साक लागून उरता. पूण हे तरी मातशें सरकारान तरी आमकां तरी थोडे तरी फंड दिवचो. एटलीस्ट हे बेजीक आमचे रस्ते बीन जे आहा, उदकाचे प्रॉब्लम, लायटीचे प्रॉब्लम, तो तरी सॉल्व करपाक जाय. आमी व्हडले मागना तेंचे, आमकां एक इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा दी. जे बेजीक नेसेसिटी त्योच मागता आमी, त्यो आमचो रायट तो. तेंच जायना म्हणून खूब वायट दिसता म्हणून, खरेंच वायट दिसता. प्रशांत, एका टायमार तुमी सरपंच आसलेले, तो तुका 16 तेन्ना 16 आसले तेन्ना एक घटबीण जाल्लो. म्हाका खरेंच एक क्वेश्चन विचारपाचो आहा. जेन्ना तुका दिसता पंचायतीन डायरेक्ट कामां करूंक जाता, तुज्या अदमासान आमची धाकटी पंचायत, आमकां प्रायोरिटी लेटर MLAची जायच पडटा. सपोर्ट MLA जायच पडटा डेफिनेटली. आनी आख्ख्या गोंयान हे एकूच आयलँड उरलां अशें दिसता. आमकां आयलँडाक निग्लेक्ट केल्या, फेरीचो प्रॉब्लम एवरी डे आमकां कसलो प्रॉब्लम आसा, जे आमकां खरेंच वायट दिसता. आमचे रुलींग पंचायत, आमचो गव्हर्मेंट आसूं सगळें आसूं, आमकां निग्लेक्ट कशें करता दिसता, मनासून वायट दिसता. तुमकां दिसता की तुमकां निग्लेक्ट केलेलें? डेफिनेटली आमी सांगपाक दिसता न्हू लोकांक. रस्ते पळय लास्ट 3 वर्सां एक टेंडर ना. एकूच तो शॉपाचो, तो आमचे कडेन फंड्स आसले म्हणून आमी क्रिएट केलो तो, आमी जनरेट करून तो टेंडर केला. नाल्यार आमचें कांयच ना. स्पोर्ट्साचो 3 लाख कॉल जाले, टेंडर जाले, पूण कोणूच व्हरना. तो एक कॉन्ट्रॅक्टर व्हरता, तिंगा सुद्दां बाबा कितें फायदो उरना, कोणी घेता न्हू. ते व्हरना, व्हरूंक शकना, कित्याक हेंचे ते सारकें ना आसतलें, फंड बी ना आसतलें. कोण कमी पडटा काय दिसता? आतां आमचे सायडीक जाल्यार आमची पंचायत जी आहा ती आपल्याचो सगळो मुवमेंट करता. अशें ना कितें फॉलोअपय करता, अशें म्हणना. पूण आमकां गव्हर्मेंटा थ्रू कितें तरी फंड्स येवपाक जाय. फंड्स येयल्यार कितें तरी कामां जातली आमची. टेंडरींग वखद जातलो, तो जायना न्हू, थंयच उरला पेंडींग. मागीर म्हाका म्हणून आमकां आमचे पंचायती निग्लेक्ट केला. आनी बींग आमचें एकूच आयलँड आख्या गोंयान उरलां, आनी कितें आमकां आनी सोर्स ऑफ आनी ट्रॅवलींग ना, तरी पूण आमकां निग्लेक्ट खरें वायट दिसता. तुमकां दिसता आतां नोव्हेंबर येवपाचो आहा आनी अशें दोतोर प्रमोदान सांगलेलें आहा की नोव्हेंबरान सगळे रोड बाय आमचे जातले. आमी फक्त होप करचो पडटा. आनी आतां तेच आमचे सरपंचान सांगलां नोव्हेंबर पर्यंत पळोवया कितें जाता. तिका एश्युरन्स दिला तिणी बाबड्या लोकांक एश्युरन्स, कित्याक एवरी टायम ते एश्युरन्स दिता ते कांय तिका जायना. पूण खरें दिसता आमकां निग्लेक्ट केल्या खंय आमचे पंचायतीक.